ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ପିଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ଆକ୍ସନ ୱାର୍ଡ। କଣ? ଆକ୍ସନ ୱାର୍ଡ। କେମିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା, କେମିତି କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ନା ଆଜି ଏଇ ସବୁ ଜାଣିବା। ତ ସମସ୍ତେ ତମେ ଛିଡା ହେଇଯାଅ। ଆଗ ପିଲା ତମେ ଛିଡା ହେଇଯାଅ। ତମେ ସବୁ ଛିଡା ହୁଅ। ଛିଡା ହୁଅ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କରିବା laughing. Ha 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 ha. Crying. Batting. Catching. Sitting. बसी जाओ समस्ते. Standing. Throwing. Clapping. Sleeping. Drinking. Drinking केमती? पानी पीबा ना ड्रिंकिंग। ଆଉ eating केमती? eating केमती? खाइबा ना। ଆଉ sleeping सोइबा ना। swimming केमती? पहरिबा। भीष्म माछ केमती पहरे? एमती तमे सब पहर केमती पहर? एमती पहर। समस्त सुना पिला को जानचो। ताले हमें आउ थे करबा बैटिंग पिला माने मत देखैलो केमिति। इरे बाबा हां बैटिंग। अब लाफिंग के कहबो हसीबा। हसी के देखैलो